नहीं जनाब, आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ और वो है शायरिक नर्व पेन। इसको शायरिक भी कहते हैं, सायरिक नर्व भी कहते हैं और उर्फ़ आम में हमारी ज़ुबान में इसको शैटिका भी कहते हैं। शैटिका एक ऐसी दर्द है जो कि आपकी कमर से निकलती है और आपके रान के पट्ठों में से, आपके पीछे चूकनों में से होती हुई, पीछे पार्टियाँ जिसको हम बड़े पार्टियाँ चुतड़ कहते हैं, उसमें से होती हुई ये टांग के निचले हिस्से में जाती है और पाँव तक महसूस होती है। कुछ लोगों को ये सिर्फ दर्द महसूस होती है, कुछ लोगों की टांगें सो भी जाती हैं। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोग ये फैसला कर सकेंगे कि जो दर्द आपको या आपके किसी चाहने वालों को है, वो किस नौइयत की है। क्या उसके लिए उनको फ़ौरन किसी मुआलिज से, डॉक्टर से, सर्जन से, फिजियो से रब्ता करना चाहिए या वो ज़रा आराम करके वो इससे बेहतर हो सकें। मेरी इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। आज के पहले हिस्से में मैं आपको सिर्फ इसकी अक़सामात बताऊंगा ताकि आप लोग ये फैसला कर सकें अपने मुआलिज से मिलने के बाद या अपने जो भी आपको ट्रीट कर रहे हैं, फिजियोज़ हैं या सर्जन हैं, आप ये उनसे ये फैसला करवा सकें कि आपको किस नौइयत की दर्द है। शायरिक नर्व पेन या जिसको उर्दू में शायाटिक कहते हैं, ये एक आपके जिस्म में एक नस है जिसको शायरिक नर्व कहते हैं, जो कि आपके कमर के निचले मोहरों में से निकलती है और आपके जो बड़े रान के पिछले मसल्स हैं, उनमें से होती हुई टांग के नीचे और आपके पाँव तक जाती है। इसकी आम तौर पे जो अलामात होती हैं वो ये होती है कि आपको कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द के बाद कुछ लोगों को जो इससे ज़्यादा शदीद होते हैं उसमें दर्द उनकी रान के पट्ठों में चला जाता है। जिनको और ज़्यादा शदीद होती है, ये दर्द बढ़ता बढ़ता उनके पाँव के तलों तक, उनके अंगूठे तक चला जाता है। जो सबसे आम कॉज़ जो इस दर्द का है, जो कि जिससे ये शुरू होती है, वो आपके मोहरों का खिसक जाना। मोहरों में जो आपकी हड्डियों की जो मोहरें हैं उनके दरमियान में जो कुशन या जो जेली नुमा चीज़ होती है, वो जेली नुमा चीज़ होती है, वो किसी वजह से फट जाती है या उसको कोई ऐसा प्रेशर पड़ता है, आप फ़ौरन को वज़न उठाते हैं या आप पीठ के बल गिरते हैं या कोई आपको चोट लगती है तो उसमें कोई ज़ख़म आ जाता है और वो फट जाती है और उसका जो मवाद है, वो जो आपकी रीढ़ की हड्डी में जो अल्लाह ने कुशन रखा हुआ है, वो मवाद उसमें से निकल के तो आपके हराम मगज़ को दबाना शुरू कर देता है या उस नर्व को, जहाँ पे ये नर्व शायटिक नर्व आपकी कमर से निकलती है, नीचे जाती है। एक तो सबसे कॉमन इसकी वजह ये है। दूसरी वजह जो होती है वो होती है इसमें जो आपके जो नली है, जो आपके मोहरों के दरमियान जो एक सुराख है, जो कि आपके सर से लेकर और आपकी नीचे जो जहाँ पे आप एंड पे जहाँ पे आपकी हराम मगज़ ख़त्म होता है, वहाँ तक जो एक पूरा सुराख जाता है, वो सुराख किसी वजह से तंग होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह आर्थराइटिस भी हो सकती है, चोट भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, कई वजूहात से हो सकती है। ये हमारा मौजू इस वक्त नहीं है, बाद में मैं उस पे आता हूँ, आपसे बात करता हूँ कि कैसे हम उसको ये देखेंगे कि ये किस वजह से हो रहा है। अगर वो सुराख तंग होना शुरू हो जाए तो वो भी इस नर्व को दबाना शुरू कर देता है। तीसरी एक वजह जो कि अक्सर हम लोगों को हमारे मुल्कों में उस पे इतना ध्यान, बहुत लोग हैं जो उसको जानते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम मरीज़ों से सुना है कि उनके मुआलिजीन ने उनको बताया हो कि आपको ये वजह हो सकती है, जिसमें एक मसल है जिसको हम पिरिफॉर्मिस मसल कहते हैं। ये एक मसल है जो कि पीछे जो हमारे चुतड़ों के ऊपर एक कवर करता है और ये पिछली हड्डियों को जोड़ के रखता है। बाज़ औक़ात ये मसल जो है ये टाइट हो जाता है और जहाँ पे ये नर्व उस मसल के करीब से गुज़रती है, तो ये उसके ऊपर प्रेशर देना शुरू कर देता है। तो ये भी एक वजह है। कुछ लोगों में जो डॉक्टर या मुआलिजीन या फिजियोज़ या सर्जन्स असेसमेंट करते हैं, तो वो देख सकते हैं कि क्या उस मसल की वजह से इनको ये दर्द तो नहीं हो रही। आम तौर पे तो यही 3 बड़ी वजह होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात भी हैं जो कि इतनी आम नहीं है। उसमें फ्रैक्चर है, चोट लग जाना है, आप पीठ के बल गिरें और एकदम से आपको कोई झटका लगे, उससे भी हो सकती हैं। बहरहाल हमारा मौजू इस वक्त ये है कि हम उन डिफरेंट अवामिल का ज़िक्र करें जिनकी वजह से ये शायटिका हो सकती है। अब जब आप अपने जिन लोगों को ये तकलीफ़ है या जो आपके अज़ीज़ हैं जिनको अगर किसी और को तकलीफ़ है, तो आप थोड़ा-सा अपना जायज़ा लें कि आपको जब ये तकलीफ़ शुरू हुई थी तो उस वक़्त
کیا آپ کر رہے تھے، کیا آپ نے کوئی وزن اٹھایا تھا، یا صبح اٹھتے ہوئے آپ کو یہ تکلیف ہوئی، یا شام کو جب آپ کام سے تھکے ہوئے گھر گئے اس وقت آپ کو تکلیف ہوئی، یا آپ کوئی سائیکل چلا رہے تھے، یا آپ سوئمنگ کر رہے تھے، یا آپ بازار میں چل رہے تھے، یا آپ رکشے میں بیٹھے تھے، آپ ٹانگے سے اترے تھے، کوئی بھی کام جو آپ کر رہے تھے جس کے بعد آپ کو یہ تکلیف ہوئی تھی، وہ کام کی نوعیت سے ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تکلیف جو ہے اس کو آرام سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے آپ کو فوراً کسی سرجن کی ضرورت ہے، سرجن کی یا فزیشین کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو عام علامات ہیں اس کی، وہ تو ہے آپ کو درد محسوس ہوگا کمر میں، اور درد اس کے بعد بڑھتا بڑھتا آپ کے چوکنوں میں، چتڑوں میں، اس کے بعد ٹران کے پچھلے حصے میں یا پاؤں تک چلا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو جس میں اس درد کی شدت اختیار کر جاتی ہے، تو یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا کھانسیں، آپ تھوڑا سا چھینکیں، یا تھوڑا سا لمبا سانس اندر کھینچیں، تو آپ اس درد کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی شدت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو کچھ لوگوں کے اندر، جب آپ ان میں سے کوئی عمل کرتے ہیں، چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں، یا آپ ایون اگر آپ تھوڑا سا آگے جھک کے بیٹھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کرنٹ آپ کے کمر سے دوڑتی ہوئی آپ کے پاؤں تک جاتی ہے۔ یہ اگر تو درد صرف آپ کی کمر تک ہے اور وہ ہلکی پھلکی چھینک سے، کھانسی سے آپ کی ہوتی ہے، تو پھر تو آپ اس کو آرام سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، آرام سے مطلب ریسٹ کرنے سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ان ملکوں میں جو مغربی ممالک ہیں، یہاں پہ اس تکلیف میں ریسٹ بہت کم کروایا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ مریضوں کو سٹیبلائز کیا جائے، ان کو کوئی بیلٹ دے دی جائے، اور بیلٹ دینے کے بعد ان کو کچھ ورزشیں سکھائی جائیں، اور ان کو کوشش کی جائے کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں، جو وہ ہاں کسی نے بہت شدید کام کرنا ہے، اگر کوئی وزن اٹھانے والا کام ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جو کام وہ کرتے ہیں، اگر کسی کا کام ہے، کوئی کیشیئر ہے، وہ بازار میں کھڑا ہو کے یا اپنی دکان پہ بیٹھ کے صرف ہلکا پھلکا کام کرتا ہے، تو ان کو اس کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کو ایک بیلٹ دے دی جاتی ہے تاکہ ان کا جو مہرا ہے وہ تھوڑا سا اس کو ایک قسم کی آپ سٹیبل کر سکیں، اس کو تھوڑا سا جکڑ کے رکھ سکیں۔ تو یہ تو آپ لوگوں نے فیصلہ کریں گے جب آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی تکلیف کس نوعیت کی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اگر پاؤں سونا شروع ہو گیا ہے، یا جن لوگوں کی پاؤں میں کیڑیاں یا چونٹیاں چلنی شروع ہو گئی ہیں، یا جن لوگوں کو پیشاب یا پخانے میں تکلیف شروع ہو گئی ہے، ان کو فوراً اپنے فزیشین سے یا اپنے سرجن سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اس کیس کے اندر ان کو سم ٹائمز ان کو سرجری کرنی پڑتی ہے، اور سرجری کر کے وہ پریشر ریلیز کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے گردے اور ان کے جو باقی اعضاء ہیں وہ اپنا کام کرنا نہ چھوڑ دیں۔ تو شائٹکا، ابھی ہم نے جو ابھی تک جو ڈسکس کیا ہے، وہ اس کی ڈفرینٹ اقسام، کس وجہ سے وہ ہوتا ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے کہ اس میں جو عام درد ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے جس کو آپ برداشت کر سکیں اور چند دن آپ گزار سکیں، اور وہ شائٹکا جس میں آپ کو فوری طور پر اپنے معالج سے، جو آپ کے سرجن بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے فزیشین بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کو اس کے لیے کوئی نیکسٹ لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں کے اندر آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کے علاج کو زیادہ لیٹ نہ کریں، کیونکہ جتنا آپ لیٹ کریں گے اور آپ کے مسلز اور آپ کے جو نروس ہیں، اگر آپ اس کو بہت زیادہ اس کو توجہ نہیں دیں گے، تو وہ مسلز پھر سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ مسلز سکڑ جائیں گے، اگر وہ نرو سکڑ جائیں گی، تو پھر ان کو دوبارہ اس طاقت میں لانے کے لیے آپ کو کافی وقت چاہیے۔ یہ تو ہو گئی کہ وہ اقسام جس کی وجہ سے شائٹکا ہوتی ہے۔ میں آپ کو بہت زیادہ تصویروں میں لے جا کے آپ کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تصویریں عام طور پہ جو لوگ معالجین ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے۔ ایک عام آدمی کو اپنی علامتوں سے سمجھنا چاہیے کہ میری تکلیف کس نوعیت کی ہے۔ اگر آپ کی تکلیف ان میں سے جو نوعیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے کسی کے دائرے میں آتی ہیں، تو آپ کو اس حساب سے اپنا علاج کرنا چاہیے۔ اب آ گئی بات کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ایکسرسائزز میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو ایک دوسری ویڈیو میں ایکسرسائز بتاؤں گا، کون کون سی ایکسرسائز آپ کو کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کامن علاج کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہلکا پھلکا ریسٹ، اگر کسی کو بہت شدید فوری تکلیف ہوئی ہے تو اس کو آپ بستر پہ لٹا دیں، کوشش کریں کہ وہ بستر فلیٹ ہو لیکن سخت نہ ہو، اس پہ ہلکی سی تلائی آپ ڈال سکتے ہیں، 1 یا 2 انچ گہرے
इस तरह का गद्दा आप डाल सकते हैं, लेकिन वो फ्लैट होना चाहिए। कोशिश करें कि ऊंचे बिस्तर पर उनको लटाएं, ताकि जब उनको बाथरूम जाने के लिए उठना पड़े तो उनको ज़मीन से ना उठना पड़े, वो किसी ऊंची जगह पे हों तो उठने बैठने में उनको थोड़ी सी सहूलत होगी। दूसरे नंबर पे, इसके इलाज के लिए भी जिन लोगों को शाइटिका का तकलीफ अभी शुरू हुई है, 1-2 हफ्ते हुए हैं या 1 दिन हुआ है या 2 दिन हुआ है, अगेन बर्फ़ का इलाज इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जब आपको एक्सरसाइज की वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बर्फ़ आप किस जगह पे रखेंगे ताकि आपको उस बर्फ़ की टकोर और उसका फ़ायदा हो। लेकिन अगर आपकी तकलीफ़ को शुरू हुए ऑलरेडी, अगर उसको पहले ही 2 या 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो आप बर्फ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टकोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टकोर के लिए भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि टकोर में भी 2-3 तरह की टकोर होती हैं। एक तो टकोर हुआ है जिसको हम खुश्क कहते हैं, कि आप किसी बल्ब के नीचे बैठ जाएं, जो जो रेड कलर के बल्ब आते हैं, वो उनके नीचे बैठ के आप टकोर करें। एक होती है टकोर होती है जो कि आप भाप से लेते हैं, गर्म पानी करते हैं और उस भाप से आप टकोर लेते हैं, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो बहुत मौसर है इस तरह की दर्दों के अंदर, बनिस्बत अगर आप वो खुश्क जो है उसको इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे आपको अपने मुआलजीन से पूछ कर कोई हल्की फुल्की दवाई आपको लेनी चाहिए, जिससे आपका वरम थोड़ा सा कंट्रोल हो, क्योंकि जब भी शाइटिका होगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वरम, वहाँ पे कुछ ना कुछ सोजश ज़रूर पैदा होती है। तो आपको उस सोजश का भी इलाज करना पड़ेगा, जो कि उन दवाइयों के ज़रिए आप कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने दिन रात के मामलात में अपने जिस्म को सीधा रख के बैठें। जितना आप आगे की तरफ झुकेंगे, जितना आप बेंड आगे की तरफ करेंगे, उतना आपका आगे का पेट का प्रेशर पीछे आपकी कमर को दबाएगा, और जितना वो कमर का दबाएगा, उतना ही वो कमर आपके उन मोहरों को दबाएगी, और वो मोहरें जाके आपकी उस शायारिक नर्व को दबाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि शायारिका का तकलीफ सिर्फ मोहरों से नहीं होती। मैंने आपको बताया कि एक मसल भी है जिसको हम पेरिफॉर्मस मसल कहते हैं, उस मसल से भी ये तकलीफ बाज़ हो जाती है। उस सूरत में आपके सीधे बैठने से या मुड़ के बैठने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये काम आपके डॉक्टर्स और आपके फिजियोज़ का है कि वो टेस्ट करके आपको बताएं कि आपकी तकलीफ़ मोहरों से है या आपकी तकलीफ़ उस मसल से हो रही है, या उस मसल के बाद किसी और जगह पर आपको उस नर्व में कोई प्रॉब्लम है। एक और जो वजह होती है कि वो इस नर्व की इन्फेक्शन हो जाती है किसी वजह से, और जिससे ये नर्व जो है वो इन्फेक्टेड होने की वजह से और आपको शदीद तकलीफ़ देती है। एक और चीज़ जिसको आपको ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आपकी शायरिका में अगर आपको तराटें पड़ रही हैं, अगर आपको वो इस तरह जैसा करंट दौड़ रहा है, आपको इस तरह की झटके लगते हैं, आपको फ़ौरन अपने मुआलिज से बात करके तो इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बाज़ जगहों, मेरा मकसद आपको कोई ऐसा वो परेशान करना नहीं है, लेकिन बाज़ जगह पे जिस्म में कुछ ट्यूमर बन जाता है, कोई गिल्टी बन जाती है, कोई रसौली बन जाती है, ज़रूरी नहीं वो कैंसर हो, लेकिन कोई भी चीज़ इस तरह की हो सकती है जो कि उस नर्व को दबा रही है, जिसकी वजह से आपके वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है। कहने का मकसद ये है कि अगर तो आपकी दर्द सिर्फ दर्द है और वो कमर तक है, तो आप उसको कुछ दिन आराम से, कुछ हल्की फुल्की फिजियोथेरेपी से, हल्की फुल्की वर्जिश से, हल्के फुल्के टकोर से आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तकलीफ़ उस स्टेज पे जा रही है जहाँ पे वो आपको करंटें लगनी शुरू हो गई हैं, जहाँ पे आपको झटके लगने शुरू हो गए हैं, जहाँ पे आपकी टांग्स होनी शुरू हो गई है, जहाँ पे आपका पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका पखाना कंट्रोल नहीं हो रहा, या आपकी पैर की उंगलियां या टांग का कोई हिस्सा सुन्न होना शुरू हो गया है, उस सूरत में आपको फ़ौरन अपने मुआलिज से मिलके तो उसको अगले जो नेक्स्ट स्टेज का जो ट्रीटमेंट, बहुत कम लोगों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहरहाल इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपको अपनी एक साइड पे, शोल्डर पे एक तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, जिसमें वो आप देख सकते हैं उस नर्व को कि कहाँ से वो गुजरती हुई वो जिस्म के नीचे जाती है। और तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक सिर्फ अंदाज़ा हो जाए कि ये शायटिका या सायरिका जो नर्व है, ये कोई छोटी मोटी नर्व नहीं है, ये जिस्म की सबसे बड़ी नर्व है, जो कि कमर के मोहरों से निकल के और टांग के पैर की उंगलियों तक जाती है। ये सबसे लंबी नर्व है, इसीलिए ये ज़्यादा तकलीफ़ भी देती है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसके मसले भी हैं। और मुझे बहुत लोगों ने कहा है, उन्होंने कहा जी आप सारे काम छोड़ दें, आप शायरिका का हमें इलाज बताएं। इलाज
میں آپ کو تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا اندازہ دے دیا ہے، لیکن میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ ایکسرسائزز کچھ بتاؤں گا جو کہ آپ کے جو ہلکے پھلکے شاعرکہ کے کیس ہیں، جو کہ اکثر ہلکے پھلکے ہی ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو کہ سرجری تک جاتے ہیں، یا جن کو بعض کا ڈاکٹرز یا فزیشنز یا سرجنز ان کو انجیکشن دیتے ہیں. ہمارے یہاں ان ملکوں میں وہ ایک خاص اسکوپ کے ذریعے جا کے تو وہ انجیکشن اس جگہ پہ دیتے ہیں جہاں پہ اس نرو کو مسئلہ ہوتا ہے، تاکہ اس کی ورم کو کم کیا جا سکے. لیکن بعض ملکوں میں ہمارے سرجنز اور جو فزیشنز ہوتے ہیں وہ اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں کہ وہ اس کو اپنے علم کی بنیاد پر وہ اس کو کر سکتے ہیں. بہرحال ہم آخری حصے میں آتے ہیں اس ویڈیو کے. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بہت 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 کم کیسز میں سرجنز کو سرجری کر کے تو اس مہرے کے اس حصے کو کاٹنا پڑتا ہے، لیکن وہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے. مختصراً اگر میں پھر چھوٹا سا آپ کو اختصار سے بتاؤں شروع سے اینڈ تک، اگر آپ کی درد صرف کمر کے حد تک ہے، آپ اس کو آرام سے ٹکور سے، ٹھنڈے ٹکور سے، دوائیوں سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہلکی پھلکی اسٹریچنگ ایکسرسائزز، آپ کو کچھ طاقت دینے والی ایکسرسائزز، اور اس نرو کو تھوڑا سا کھینچ کے رکھنے والی ایکسرسائز میں آپ کو اس کے پارٹ 2 میں آپ کو دوں گا، جو اس کا دوسرا حصہ میں ریکارڈ کروں گا. لیکن آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد مجھے کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یا آپ کے چاہنے والوں کو جو درد ہے وہ کس نوعیت میں آتی ہے. ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا. میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میں اور اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ باتیں کر سکوں. بہت شکریہ جی.